Gikatingala ni Teacher Bing sa Alabel National High School ang pagsulod sa pulis sa ilahang classroom samtang nagapahigayon sila og open forum sa iyang mga mugradwar nga estudyante. Sigun sa magtutudlo nga walay respeto nga misulod ang maong pulis ug kalit kining gikompronta kabahin sa pagpakaulaw sa iyang anak. Gipaklaro pa sa maong magtutudlo nga siya ang walay mahinumduman nga gipakaulawan niini ang anak sa maong pulis. Kay maulagi daw to, gipakaulawan ako iyang anak sa atubangan sa iyang mga classmates. Sir, wala siya kabalo sa story. Kung giunsa na ako iyang anak, mautag niingon ako, si kano makaingon man ka ma'am nga gipakaulawan ako imong anak. Ako ra man ang gitawag og gipangutana ako diri. Nalang ako gipangutana, open forum ni. Gihingusgan sa magtutudlo nga bisan ang mga classmate niini ang makatestigo nga wala niini gipakaulawan ang usa sa iyang mga estudyante. Kung kabalo lang ka ma'am, giunsa ko na pag support imong anak as advisor, ma'am, para makagraduate lang na imong anak. Kay problemado na diri sa eskwelahan, kabalo ang mga subject teachers, ana. Yun ko, di man lang na ninyo ma-appreciate. Yan, ihon pa siya. Unya, utang na loob ko na sa imo. Ana na siya, sir. Ang nahisgutan nga isyo ang daling nakaabot sa labaw sa SPPO o ginaauhag ang magtutudlo nga mupatimaw aron nga mupasaka og formal nga reklamo. Luyong nga wala pa ang reklamo, gipasiguro ni Police Colonel Denry Francisco nga paimbestigahan niini ang insidente. Gipasiguro usab sa opisyal nga iparilib una niini sa iyang assignment ang nahisgutan nga policewoman ug ibutang sa administrative holding samtang ginapahigayon ang imbestigasyon. Hindi naman natin ito tolerate kung may kasalanan na ginawa yung isang pulis natin or sino man. As long as lumabag sa mga polisiya natin, talagang ibibigay natin yung karapat-dapat na parusa. Gipaningkamutan sa Diyos team nga makuha ang pamahayag sa gireklamong pulis sa provincial headquarters apan wala na kini naabtan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Case, Brigada News.